मुल्की मईशत और सलामती के हवाले से वाज़ेह गाइडलाइन। कौमी सलामती कमेटी आज मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास दोबारा शेड्यूल। अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के हवाले से नया ऑपरेशन प्लान पेश किए जाने का भी इम्कान। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर 9 हल्का बंदियां की जाए। ये जिम्मेदारी मैं वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूँ, लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे। इस्लामाबाद के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर भी सवालिया निशान। MQM का कराची और हैदराबाद में प्री पोल धांधली का इल्जाम। 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियों का मुतालिबा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर हुकूमत से निकलने की धमकी। मसाइल का हल ECP की जिम्मेदारी। सूरत हाल बरकरार रही तो फैसला करेंगे हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सड़कों पर आने का भी इंदिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म सरगर्म। शहबाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग की वफ़द आज कराची पहुंचेगा। बिलावल हाउस में शाम 7:30 बजे बड़ी बैठक होगी। आसिफ जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM हल्का बंदियों से मुतालिक अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। वज़ीर आज़म को बता दिया पीपल्स पार्टी MQM के साथ किए गए माहिदे पर अमल नहीं कर रही। शहबाज शरीफ ने जरदारी और बिलावल से बात करके मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। वादे पूरे ना हुए तो मुत्तहिदा अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की लाहौर में गुफ्तगू। MQM का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दोबारा अदालत जाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में आज आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पिटीशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस और हल्का बंदियों को जवाज़ बनाया जाएगा। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे। वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सैलाब। इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत देखिए कुछ इलाके हैं जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं हम कभी इलेक्शन से दूर नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि जहां बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं वहां कराए जाएं। कराची का मेयर अवामी ख्वाहिशात पर ही मुंतखब होगा। सियासी जमातें आपस में मिलती रहती हैं, इस पर कोई एतराज़ नहीं। शहर कायद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा। सदर ममलकत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत के उजरत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। ईवान सदर का मौक़िफ़। तरमीमी बिल के ज़रिए शहरी इक़्तिदार में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 की गई थी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल।
اتحادی معاملات پر بھی بات چیت۔ تیاری کر لے میری قوم کہ مہنگائی آنے والی ہے، ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے IMF کے پروگرام کے بغیر۔ اگر ہم IMF کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے تو ہمارے پاس آئیں گی۔ چوروں کو سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا، قوم تیار ہو جائے، مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے، IMF پروگرام میں جانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، استحکام صرف شفاف الیکشن سے ہی ممکن۔ PTI کو کمزور کرنے کے لیے کراچی میں MQM کو متحد اور BAP کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے۔ PTI چیئرمین کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو۔ ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وفاق کی سطح پر زبردست محنت کی گئی، انہوں نے لانگ مارچز یا فرلانگ مارچز کے ذریعے سے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ تقریباً ماند پڑ چکی ہے اور ان کی سیاسی قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ نہ احتجاج کرنے کے رہے، نہ وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے رہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت اور اس کے وزراء کے کرپشن اور مال بٹورنے میں مصروف ہیں۔ توشہ خانہ سے لے کر توپ خانے تک محفوظ نہیں ہے کوئی چیز۔ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا، 4 سال میں ملک کا حشر کر دیا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لوگ بنیادی سہولیات سے محروم، دونوں صوبے کے عوام عدم استحکام کا شکار ہیں، صوبوں کے وسائل PTI چیئرمین پر خرچ ہو رہے ہیں، اتحادی حکومت کی کاوشوں سے ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا، مخالفین حکومت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں خطاب۔ عمران خان نے ہر اس شخص سے بدلہ لیا جو اس کے خلاف کسی نے منہ سے کوئی لفظ نکالے، سب کو عدالتوں نے باعزت بری کیا، کسی کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اور چند ماہ کی جیل میں ایک بھی انسان نہیں ٹوٹا، ایک انسان نے PTI جوائن نہیں کی یا ایک انسان نے وعدہ معاف گواہ نہیں بنا، مگر اب ایک لائن لگی ہے وعدہ معاف گواہوں کی۔ عمران خان کے جھوٹ کھول کر عوام کے سامنے آ چکے، تحریک انصاف کی 4 سالہ کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، ماضی میں جھوٹے سیاسی مقدمات بنائے گئے، اب وعدہ معاف گواہوں کی لمبی لائن لگی ہے۔ PTI چیئرمین محسن خوش انسان ہیں، انہوں نے احسان کرنے والوں کو بھی ڈس لیا۔ ایاز صادق۔ اگر ہم نے اس معاشی بحران سے نکلنا ہے تو ہمیں بڑی ڈیپ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے وزیر یا وزیر اعظم کے کہنے پہ تو ان کا اپنا جو ملازم ہے وہ بھی ووٹ نہیں دیتا، تو کیا ٹیکنوکریٹ حکومت عوام کو ان اصلاحات کی پشت پہ لا سکتی ہے جو پاکستان کو کرنا ضروری ہے؟ پاکستان میں نہیں، دنیا میں کسی ملک میں بھی جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ سیاسی حمایت کے بغیر ناممکن ہوتے ہیں۔ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے جامع اصلاحات ناگزیر، سیاسی حکومت کے بغیر ایسا ممکن نہیں، پاکستان میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کامیاب نہیں ہو سکتا، احسن اقبال کی شکر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج، تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر، لاہور، ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی میں احتجاجی ریلیاں، رہنما اور کارکنوں کی شرکت، حکومت سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ جس طریقے سے فیصلے کیے گئے ہیں اور معیشت کے پہیے کو جام کیا گیا ہے، پیٹرول کی قیمت 216 روپے 53% اضافہ، ڈیزل کی قیمت 229 روپے 65% اضافہ، مہنگائی کا طوفان عوام جس کا سامنا کر رہے ہیں، معاشی قتل ہو رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔
13 जमातों का टोला महंगाई और माशी बहरान का जिम्मेदार। इनकी पॉलिसीज ने चलती माइशत जैम कर दी। पेट्रोल के नर्ख 53 और डीजल की कीमत 65% बढ़ चुकी। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सस्ता आता कहाँ मिल रहा है, किसी को इल्म नहीं। असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने 5 माह में 5 बरस से ज़्यादा काम किया। सूबे में तब्दीली वाज़े नज़र आ रही है। अवामी मसाइल और ज़रूरियात को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। फलाह व बहबूद के लिए काबिशें जारी रहेंगी। चौधरी परवेज़ इलाही पुराज़म, वज़ीर आला से रुकन कौमी असम्बली मलिक उमर असलम खान की मुलाकात। मुखालिफिन ने सैलाब ज़दगान के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाई। हम अमली इक़दाम कर रहे हैं। मुतासरीन की बहाली का अमल जारी। 5 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके। चौधरी परवेज़ इलाही की डॉक्टर सानिया निश्तर और यास्मीन राशिद से गुफ्तगू। पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, एमकेएम और पीटीआई ये स्टेटस को के फैसिलिटेटर है। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एजेंट है। इनको अगर 100 साल भी मिल गया तो 100 सालों में पाकिस्तान खत्म करेगा। नून लीग पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एजेंट। इनको 100 बरस भी मिल जाएं तो बर्बादी की सिवा कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की गई। फैसले पर अमल न करने वालों को जेलों में डाला जाए। सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। मैदानी इलाकों में धुंध के ढेरे, हद-निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।